जिलापाल श्री अब्दाल मोहम्मद अख्तरଙ୍କ अध्यक्षताରେ ବଅଁରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଜୈନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 25ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ 5ଟି ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣକୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଉଦୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, जिला परिषदर मुख्य उन्नयन अधिकारी तथा कार्यनिर्वाही अधिकारी श्री देवदत्त महंत, अनुगोल उपजिलापाल श्री मायाधर बेहरा, बौनपाड़ गोष्ठी उन्नयन अधिकारी श्री लोचन दास, बौनपाड़ तहसिलदार श्री सुशांत कुमार मिश्र, असिस्टेंट कलेक्टर श्री संजय कुमार भुई, जिला शिक्षा अधिकारी श्री निरंजन साहू, जिला मंगल अधिकारी श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला जोगाण अधिकारी श्री श्रीनिवास साहू, जिला समाज मंगल अधिकारी निरुपमा पाणी, मुख्य जिला कृषि अधिकारी श्री उमाशंकर मिश्र, जिला मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी डॉ सत्यनारायण साहू समेत विभिन्न जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी माने शिविर को आसिथिबा लोक माने ग्राम्य समस्या, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, जमीजमा संबंधी व्यक्तिगत समस्या समेत विभिन्न अभियोग दाखल करथिले।